Zdravo, dragi roditelji i nastavnici! U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje kognitivne razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Pre instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte u pretraživaču Number 123 Game for Kids ili Bimi Bu brojevi za klince. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Igrajte. Na početnom ekranu vidjet ćete voz u čijoj lokomotivi je Bimi Bu koji će vas voditi kroz igricu. Pritiskom na ikonicu točkića u gornjem desnom uglu možete podesiti igricu. Prvo treba da unesete godinu rođenja deteta. Vidjet ćete da je igrica na engleskom jeziku i možete uključiti ili isključiti muziku. U levom oblaku su informacije za roditelje, podaci o autorima i sl. Od 20 dostupnih zadataka, samo 4 su besplatna, dok je za ostale neophodno se pretplatiti. U prvom zadatku dete se upoznaje sa brojem 1 i treba da baci loptu slon. 1. Give the ball to the elephant. 1. Correct. Kada uspešno završi zadatak, automatski se pojavlja naredni zadatak, gde dete treba da klikne na svaki broj 1 koji vidi na ekranu. Excellent. Color number 1. Posle prepoznavanja, dete treba da napiše broj 1 prateći model. Well done. Collect all the number ones. Sljedeći zadatak je da klikne na svaki broj 1 koji vidi na ekranu i na vrhu će se formirati niz brojeva 1. Well done. Put one item into the basket. Naredni zadatak je da stavi jedan predmet iz ponuđenog skupa u korp. 1. 1. 1. 1. That's it. Kada uspešno završi sve zadatke, dete dobija povratnu informaciju u vidu usklika i balona u obliku broja 1. Da bi prešli na sljedeći broj, možemo kliknuti na sliku mačke u donjem desnom uglu ili kliknuti na strelicu u gornjem levom uglu što nas vraća na sam početak. Svi zadaci se igraju po istom principu. Svaki broj u ovoj edukativnoj igrici za decu ima svoju priču. Ovo čini proces igre raznolikim i uzbudljivim za decu. Igra uključuje osnovne aktivnosti učenja kao što su prepoznavanje brojeva i brojenje. Igra će također pomoći deci da razvijaju važne osnovne veštine kao što su kreativnost, motoričke sposobnosti, koordinacija, pažnja i pamćenje.